Tanang kalisod giagian nila para ikaw makaeskwela, pero karon dako na ka magtubag-tubag ra. Mga anak, wala jud mo kapansin sa palitunong grabe na kamahal. Kung sugoon magpabungol-bungol kay silpon gidulaan. Kung maabot gikan sa eskwela, ang silpon dayon ang inyong unahon. Wala jud mo'y paki sa inyong mama nga napro